मैं अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ और ये मुलाज़मीन जिनसे हमने बात की है, जिनकी सारी बातें हमने सुनी है, यहाँ पर इन्होंने आसिम को जो अस्पताल के तर्जुमान हैं उनको बात नहीं करने दी और वो बाकायदा डंडे लेकर उन पर हमला आवर हुए। इधर आवाज़ से इधर आओ यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज LRH में जो कुछ हुआ वो आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं जब वहाँ पे गया तो मुज़ाहिरीन वहाँ पे मौजूद थे, मुज़ाहरा कर रहे थे, नाराबाजी हो रही थी। मैंने इनके अहदेदारों से भी बात की और जब मैंने बात की तो वहाँ पर स्पीकर्स लगे हुए थे। कुछ टेक्निकल इशू ऐसा आया कि उनकी आवाज़ पूरी तरह क्लियर नहीं है। पहले थोड़ी सी झलकी वो देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि उनकी आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसके बाद हम आपको इनके मुतालबात बताएंगे। उनके साथ ऐसा रवैया रखते हैं जो गालम गुरूज से बदतर होता है। और दूसरा मुतालबा ये है कि इन्होंने एक गिरादरी पर, दो गिरादरियों पर, तीन गिरादरियों पर लोग 15-20 दिन टर्मिनेट किया हुआ है जो गैर कानूनी है, तो उनको वापस की जाए। और तीसरी जो बात है तो वो बिना जवाब यहाँ से हमारे सिविल सर्वेंट को ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये हमारे सिविल सर्वेंट जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं DG में चले जाते हैं, तो ना तो वहाँ पोस्ट होता है, वो बेचारे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाती हैं। और ये उनसे अपने मफाद ले रहे हैं, वो इनको हिस्सा दे रहे हैं या कुछ वजह कर रहे हैं कि इस वजह से ये स्टाफ को ख़त्म कर रहे हैं जो नीचे वाला स्टाफ है। तो इस वजह से हम स्ट्राइक पे निकले हुए हैं और इंशाअल्लाह जब तक ये हमारे मुताल्लिक़ हल नहीं होते हैं, ये भाई ने भी बताया भी आपको। मसला ये है कि सिर्फ इंतहाई का मसला नहीं है, इंतहाई में जो लोग बैठे हुए हैं ना वो मसले बना रहे हैं। इंतहाई ठीक नहीं है, आवाम की भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे आज इस वक्त आप 1 बजे के बाद जाइए ना, आपको मुफ्त इलाज की नरिश में नहीं सारे जो IBP है ना, तो अस्पताल में तो वक्त इमरजेंसी वगैरह या अस्पतालों में वार्डों में सारे इलाज शुरू होते थे। अगर आप सेकंड डे भी आते थे और अब सेकंड डे आके आपका इलाज फ्री नहीं होता है, क्योंकि मैं सुबह बताता हूँ मैं ज़्यादा इंतहाई की बजाय मैं कलस्पोरों को जो मुश्किलात पेश है मैं उस पर बात करूँगा। हमारे मसले ये कि HPI सारे हेल्थ मुलाजिमीन ले रहे हैं, लेकिन एक गरीब तबका जो कलस्पोर है उसको नहीं दे रहा है। ये हम कई सालों से ये मुतालबा हुकूमतों के सामने पेश कर रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। जी, तो इसी तकनीकी मामले की वजह से मैं आपको इनके मुतालबात दोहरा देता हूँ कि मरकज़ की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा में MTI एक्ट का ख़ात्मा, नीज़ प्राइवेट मैनेजमेंट का ख़ात्मा करके पुराना सिस्टम बहाल करने के अहकामात जारी किए जाएँ। ये इनका पहला मुतालबा है। इनका दूसरा मुतालबा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा क्लास 4 मुलाजमीन को डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स की तर्ज पर HPA यानी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देने के अहकामात जारी किए जाएँ। फैसिलिटी मैनेजर कामरान बाबर को फ़िल-4 बरतरफ़ किया जाए, ये भी इनका मुतालबा है। खैबर पख्तूनख्वा क्लास 4 मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों का सन कोटा बहाल, नीज़ तालीम याफ्ता क्लास 4 मुलाजमीन को 40% के हिसाब से प्रमोशन का हक़ दिया जाए। 2002 से 2015 तक भर्ती होने वाले क्लास 4 मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा को फाइनेंस डिपार्टमेंट के आर्डर के मुताबिक CP फ़ंड को GP फ़ंड में तब्दील करके पेंशन का हक़ दिया जाए। जुमला MTI अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली, नीज़ बिला जवाज़ ट्रांसफ़र शुदा क्लास 4 मुलाजमीन जो हैं उनको अपने अपने अस्पतालों में वापस लिया जाए, बहाल किया जाए उनको। तमाम अस्पतालों में नोटिफिकेशन के मुताबिक सेहत कार्ड में 10% शेयर क्लास 4 मुलाजमीन को दिया जाए। इसके बाद मैंने अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेने के लिए तर्जुमान मोहम्मद आसिम से बात की। वो आए, क्या हुआ, ख़ुद मुलाज़ा फरमाएँ। देख रहे हैं कि मैं अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ और ये मुलाजमीन जिनसे हमने बात की है, यहाँ पर इन्होंने आसिम को जो अस्पताल के तर्जुमान हैं उनको बात नहीं करने दी
اور وہ باقاعدہ ڈنڈے لے کر ان پر حملہ آور ہوئے. اور یہ آپ ملازمین کو دیکھ سکتے ہیں, ان کا مسئلہ جو ہے یہ بھی ہم نے سنا, ان کی بات بھی ہم نے سنی. اس کے باوجود اگر ان کا یہ رویہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بات پھر کون سنے گا. ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کی آواز بنیں, ان کے مسائل آپ کو بتائیں, حکومت تک پہنچائیں, ہسپتال انتظامیہ تک پہنچائیں. لیکن اگر ہم موقف بھی نہیں لے سکتے, اگر ہم اس چیز کو بیلنس نہیں کر سکتے, اگر ہم اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اسپتال انتظامیہ کیا کہتی ہے, تو اگر یہ ان کا رویہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو کون سنے گا, اور پھر اسی طرح اسپتال کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. جی تو ناظرین, آپ نے ان ملازمین کا رویہ بھی دیکھ لیا. میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ اسپتال انتظامیہ کا موقف اسی احتجاج کے حوالے سے, جتنی باتیں آپ نے سنی, لیکن ہم موقف ضرور جانیں گے کہ اسپتال انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے, کیونکہ بیلنس رپورٹنگ کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دو طرفہ موقف لیں. ہم پارٹی نہیں ہیں, ہم نہ اسپتال انتظامیہ کے ساتھ ہیں نہ ان مظاہرین کے ساتھ ہیں. تو ترجمان محمد عاصم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم, یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ ان کے جو مطالبات ہیں, ظاہر ہے کہ کچھ انڈیویجولز کے بھی انہوں نے نام لیے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ ان کے MTI کے حوالے سے بھی مطالبات ہیں, IBP کے حوالے سے بھی انہوں نے شکایات کی کہ ان کو اس میں پراپر شیئر نہیں مل رہا یا حصہ نہیں مل رہا. اصل میں ان کے کیا مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا, ریکارڈ بھی کیا ہوگا کہ ابھی بھی مطلب مجھ پہ حملہ کیا گیا ہے. تو یہ اصل میں جو ان کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے میڈیکل ٹیچنگ MTI جو نظام ہے اسپتالوں میں, وہ ختم کر دیا جائے. اور جس طرح پرانے زمانے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مطلب ان کا اپنا ایک مافیا ہوا کرتا تھا اسپتالوں میں, تو وہ سسٹم جو ہے واپس لانا چاہ رہے ہیں. ان کی اگر آپ دیکھ لیں تو نہ تو سیلری سٹاپ ہوئی ہے, اس کی سیلری انکریز بھی ہوتی ہے ان کی. اور جس طرح ہسپتال کی پالیسی مجھ پہ, ہاسپٹل ڈائریکٹر پہ, ڈاکٹر پہ, نرسز پہ اپلائی ہوتی ہے, سیم جو کلاس 4 ہمارے بھائی ہیں ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایڈیشنل ذمہ داریاں دی ہیں, جیسا کہ ابھی نئے سسٹم میں ہم نے کلاس 4 کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ پیشنٹ کے لیے میڈیسن خود لے کے آئے گا, بلڈ بینک میں بھی کرے گا, اور پھر صحت سہولت کارڈ کی کچھ مطلب ڈیوٹی ہیں جو کہ اضافی ڈیوٹی نہیں ہے, ان کے TO آغاز میں ہیں, وہ کریں گے. تو ان کو مسئلہ اس سسٹم سے اس وجہ سے ہے کہ اس سسٹم میں ان کو جو ہے کام کرنا پڑ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے, جس طرح ہمارا ایک وہ ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں میں بالخصوص ہسپتال میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ مطلب کلاس 4 ہو اور وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہ کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کلاس 4 کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو. جب بھی مطلب کوئی ایشو آتا ہے تو ہم ان میں سے ہی وہ سلیکشن کرتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں, اور انہی کی ریکمنڈیشنز پہ ہم پھر اسی طرح کرتے ہیں. تو بات دا باٹم لائن از وہ یہ ہے کہ اس سسٹم سے یہ لوگ ناخوش ہیں کہ MTI سسٹم جو پچھلے 7 سالوں سے KP کے ہاسپٹلز میں ہیں, ان سے یہ ناخوش ہیں کیونکہ اس میں ان لوگوں کو تھوڑا کام کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, ان کا جو احتجاج ہے اس سے اسپتال کا کام متاثر ہوا ہے, مریضوں کا جو علاج ہوتا ہے اسپتال کے اندر وہ متاثر ہوا ہے؟ جی بالکل, کچھ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کلاس 4 کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اسپتال میں, اور جو مطلب دیانتدار ہیں اور جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ہسپتال کا اثاثہ ہیں, ہمارے لیے قابل عزت ہے. ان کا مین جو ہے ابھی اس وقت جو ہے وارڈ میں اگر میڈیسن ہم لکھتے ہیں انڈور پیشنٹس کے لیے تو وہ فارمیسی سے لانا ان کا کام ہے. اسی طرح بلڈ بینک میں بلڈ بینک سے بلڈ لے کے جانا, اور اس طرح جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بلڈ پیتھولوجی لے کے جانا, پیشنٹ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ چیز سفر ہو رہی ہے, اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ 3-4 دنوں سے یہ لوگ پروٹیسٹ پہ ہیں. ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے, وہ بھی ان لوگوں نے ریجیکٹ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات ان کے مقاصد کچھ اور ہیں, اسکرپٹڈ لگ رہا ہے, کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے بات کر لیں. ہم نے 2-3 دفعہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی, کمیٹی ہم نے بنائی ہے, کمیٹی ان لوگوں نے ریجیکٹ کی ہے. ان لوگوں کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بس یہ اسپتال یہ سسٹم ختم ہو جائے اور آپ لوگ گھر چلے جائیں, اور یہ جو 3-4 ہزار امپلائیز ہیں. عاصم, جی آپ نے کہا کہ ان کا پروٹیسٹ 3-4 دن سے جاری ہے, تو یہ پرامن پروٹیسٹ ہے یا جو آج میں نے مناظر دیکھے ہیں باقاعدہ ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں,
इस किस्म की सूरत हाल रोज़ाना होती है? इनके साथ हम बड़ा गुजारा कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पर अस्पताल में मरीज़ सफ़र हों और यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो। अभी आपने देखा है कि मैं मतलब ऑन ड्यूटी मुझ पे मतलब इन लोगों ने हमला करने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पुरअमन एहतजाज है, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं और ये और वो। हमने इनको हर तरह की आज़ादी दी है, मीडिया से बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे वो कैंपेन चला रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं, हम इनके मेहमान भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि ये मामला जो है ये हल हो जाए, लेकिन वही बात कि ये लोग चाह रहे हैं कि ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं कि ये सिस्टम मतलब इसके कहने में कितना दम है। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मैंने आसिम से रब्ता किया कि मैं इस अस्पताल में आना चाहता हूं, यहाँ पर मुलाज़मीन एहतजाज कर रहे हैं, तो बाला हिसार गेट मुझे बंद मिला। मैंने आसिम से रब्ता किया कि ये गेट तो बंद है। मुझे आसिम ने फैसिलिटेट किया कि आप इमरजेंसी वाले गेट से आएँ और यहाँ बेशक आप पहुँचें और इन मुलाज़मीन से बात करें जो एहतजाज कर रहे हैं। ये सूरत हाल जो इनकी बात भी आप तक पहुँचाई और आसिम की बात भी आप तक पहुँचाई, ये बात हम करना चाह रहे थे कि आसिम जो अस्पताल के तर्जुमान हैं वो अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ हमें बताएं। तो उन्होंने, आपने देखा कि हमला किया बाकायदा डंडे उठाकर। तो ये रवैया जो है इनका ठीक नहीं है और इस रवैये की मज़म्मत भी होनी चाहिए। और इनके जो भी कायदीन हैं, अगर उनके कायदीन के ख़ुद अपने हाथ में डंडा होगा तो फिर वो अपने वर्कर्स को, अपने बाकी मुलाजमीन को क्या समझाएंगे। तो इसी पैगाम के साथ कि जो भी आपका मामला है, जो भी आपका मुतालबा है, वो तहम्मुल के साथ और पुरअमन तरीके से अगर आप पेश करेंगे तो मीडिया भी आपका साथ देगा और हो सकता है कि अस्पताल इंतज़ामिया भी आपकी बात सुने। लेकिन अगर आप किसी को बात करने की इजाज़त नहीं देंगे, अगर आप मीडिया को अपना काम करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, मज़ीद बिगड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।